नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 23 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, आज प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोल मना, किंतु प्लास्टिक बोतल व्यतीत काच आलुमिनियम और लुहा टीन बोतल में मिलिब पेट्रोल। पेट्रोलियम नियम अनुजाई हेब नियम। प्लास्टिक रे पेट्रोल बिक्री हेब नहीं। जो माने नियम भांगिले हेब कड़ा कार्यानुष्ठान। या सहित रास्ता घाट रे प्लास्टिक रे पेट्रोल बिकिले कार्यानुष्ठान हेब। बाहर बिक्री रोकिबा पई चढ़ाऊ हेब। सेपटे पेट्रोल पंप संघ जोगाण मंत्री बैठक परी एपरि निष्पत्ति निया जाइछि। समस्त जिलापाल को एने निर्देश दिया जिवो। सेपटे बालेश्वर घटना नहीं एपरि निष्पत्ति नहीं ओडिशा सरकार। गोटे सप्ताह भितर राज्य में निआर पड़ीजा दुईटी घटना पूरा सरकार को दोहलाई देइछि। जहाकु नहीं एबे खोलारे पेट्रोल पंप रे पेट्रोल और डीजेल उपरे कटकणा लगाई राज्य सरकार। तेणु कौन परिस्थिति रे बोतल रे तेल दिया नहीं। काली ठारू विभिन्न पेट्रोल पंप रे जांच हेबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, ओडिशा बंद आंदोलन, कांग्रेस और बीजेडी को हाईकोर्ट नोटिस। सेपटे ओडिशा बंद आंदोलन पाई कांग्रेस और बीजेडी को हाईकोर्ट नोटिस। कहीं क्यों परिस्थिति ओडिशा बंद कली से नहीं नोटिस कर हाईकोर्ट। ओडिशा बंद जो साधारण जनता नाही नथिबा समस्यार सम्मुखीन होइथिले। सेपटे बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री आत्महत्या घटना क्राइम ब्रांच तदंत को नहीं संतोष प्रकाश कर हाईकोर्ट। वर्तमान घटनार तदंत करुछि क्राइम ब्रांच। तेणु एसआईडी तदंतर आवश्यकता नहीं बोली हाईकोर्ट स्पष्ट करिसेंती। परवर्ती खबर, चाषी मानक पई आसिला बड़ खबर। सबु चाषींकर हेब ई केवाईसी। सेपटे नकली चाषी को चिन्हट करने को ई केवाईसी करेंगे सरकार। चलित मास 19 तारिख पंजीकरण आरंभ होता बेले अगस्ट 20 तारिख पर्यंत चलिबो। एही पंजीकरण समय समस्त चाषी ई केवाईसी करने को मंत्री परामर्श देइछंती। सेपटे सोसाइटी चाषी पंजीकरण समय ई केवाईसी कराई पारिबे। अनेक नकली चाषी सरकारी सुविधा नेउथिबा नजर को आसिबा परे विभाग एपरि पदक्षेप नेइछि। सेपटे दलाली रोकने विभाग एपरि पदक्षेप नेइछि। यह सहित विभिन्न स्थान रे समस्या उपजिबा पर चाषी पंजीकरण को सरलीकरण कले राज्य सरकार। बापा कि जेजे बापा नाम रे जमी थिले भी पुओ माने करि परिबे पंजीकरण। जेउ पुओ जेते जमी चाष करुथिबे सेतिकी जमीर पंजीकरण करि परिबे। जदि जड़े भाई सबु जमी चाष करुछि तेबे तांको अन्य भाई मानकर लिखित स्वीकृतिनामा पंजीकरण समय दाखल करिबे बोली कहिसेंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। परवर्ती खबर, दिल्ली गस्तरे बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल संगठन स्थिति नहीं वरिष्ठ नेता सहित करिपारंती आलोचना। बोर्ड और निगम पदवी पूरण नहीं केंद्र नेतृत्व सहित हो पारे आलोचना। मनमोहन सहित संगठन साधारण संपादक मानस महांती मध्य दिल्ली जाइछंती। तेबे बीजेपी राज्य सभापति हेबा परे यह मनमोहन द्वितीय दिल्ली गस्त। सेहीपरि एही गस्त अवसर बीजेपी वरिष्ठ नेता सहित मंत्रिमंडल अदल बदल नहीं आलोचना हो पारे। हेले एने कौन स्पष्ट सूचना मिली नहीं। पूर्वर मध्य राज्य बीजेपी सभापति दिल्ली गस्तरे जाइथिले। सेठारे मंत्रिमंडल अदल बदल एवं विभिन्न बोर्ड और खाली पड़िथिबा निगम पदवी पूरण नहीं आलोचना करथिले। परवर्ती खबर, बंद हेब अन्वेषा योजना, चिंतार गरीब छात्र छात्री अभिभावक। सेपटे अन्वेषा योजना आउ पढ़ी पारिबे नहीं गाँ गहली गरीब आदिवासी पिला। वर्तमान राज्य सरकार यह योजना बंद करने को योजना रखिछंती। तत्कालीन नवीन सरकार अमल 2016 आरंभ होइथिबा एही योजना रे गरीब छात्र छात्री को सहरांचल इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाई अन्य पिलांक सह समकक्ष कराइबा मूल लक्ष्य रहिथिला। जिलार आर्थिक अनग्रसर एसएसटी पिलांको घरे इंग्लिश स्कूल रे शिक्षादान पई सरकार सहायता जोगाई आसुथिले। ताहा एणिके बंद हेबा नै जणा पड़िबा परे अभिभावक चिंतार पड़ी जाइछंती। सेपटे एही योजना रे सरकार पिलांको मुंड पिछा ट्यूशन फी बाबद रे वार्षिक 20,000 टंका खर्च करुथिले। यह संपृक्त स्कूल गुड़ी को दि जाउछि। यह व्यतीत सेमानकर खाइबा रहिबा पोषक पत्र और यातायात खर्च बाबद रे वार्षिक आहुरी 18,000 टंका सरकार देउछंती। परवर्ती खबर, मंत्री बड़ घोषणा, सबु ग्राम पंचायत आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेबो। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर यह काम करिबो। सेतिरे सीएचओ एवं 2 जन स्टाफ रहिबे। एठारे केउ माने स्वास्थ्य पाइबाको योग्य एवं स्वास्थ्य सेवा किपरि चली तदारख करिबे आशा दीदी ओ एएनएम। एपरि हेले एससीबी कैपिटल हॉस्पिटल भली बड़ डाक्तरखाना चाप कमिबो। एने सूचना देइछन्ति स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। सेपटे तल स्तर में किभली स्वास्थ्य सेवा पहुँचब से विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि।
एससीबी कैपिटल हॉस्पिटल भली बड़ डाक्तखाना गुड़िकरू चाप कमाइबा पई स्वास्थ्य विभाग बड़ पदक्षेप। परवर्ती खबर रेभेन्सार 10 छात्री निलंबन प्रत्याहार। रेभेन्सा विश्वविद्यालय रैगिंग अभियोग आसिबा परी कर्तृपक्ष 10 जन हॉस्टेल छात्री को तुरंत हॉस्टेल छाड़िबा को निर्देश देइथिले एवं निलंबित करथिले। आंटी रैगिंग सेल बैठक पर ही निष्पत्ति निया जाइथिला, किंतु एही घटना को अस्वीकार करी उभय गोष्ठीर छात्र माने धारणा देइथिले। यह सहित हॉस्टेल वार्डन निलंबित प्रत्याहार ने निर्देश जारी करिसेंती। परवर्ती खबर बढ़िला सुना दर भांगिला सबु रेकर्ड। पुणी लाख टंका अतिक्रम करने सह नियमित बढ़ुची दाम। जुलाई 22 अर्थात मंगलवार बढ़ी सुनार दाम। 24 क्यारेट 10 ग्राम सुनार दाम 1,01,290 टंका रही। गत काली 1,150 टंका थिला, एथिरे 1,140 टंका वृद्धि होईछि। आउ 22 क्यारेट 10 ग्राम सुनार दाम 92,850 टंका रही। गत काली 91,800 टंका थिला, एथिरे 1,050 टंका वृद्धि होईछि। सेहीपरि 18 क्यारेट 10 ग्राम सुनार दाम 75,970 टंका रही। गत काली 75,110 टंका थिला, एथिरे 860 टंका वृद्धि होईछि। यह सहित रूपा दाम मध्ये वृद्धि पाइछि। 100 ग्राम रूपार दाम 12,800 टंका रही। गत काली 12,600 थिला, एथिरे 200 टंका वृद्धि होईछि। परवर्ती खबर सरकार को बड़ घोषणा। उपभोक्ता मान 125 यूनिट बिजुली छाड़। सेपटे बिहार सरकार समस्त विद्युत उपभोक्ता मान 125 यूनिट मागणा बिजुली देवाक घोषणा करिसंती। यार लाभ जुलाई मासरे बिल रु ही दिया जिवो। अगस्त 1 रे विद्युत बिल आसीबो, जेउथिरे जुलाई मासर मोट व्यवहार रु 125 यूनिट विद्युत छाड़ कर जिवो एवं केवल बाकी यूनिट उपरे विद्युत बिल आदाय कर जिवो। यह सहित समस्त प्रिपेड मीटर धारकों को मध्य यार पूर्ण लाभ मिलिबो। प्रिपेड मीटर ग्राहकों को 125 यूनिट पर्यंत कौन शुल्क देवाक पड़ो नहीं। यह ठारू अधिक कौन यूनिट उठा जिवो, केवल से उपरे बिल आदाय कर जिवो। जदि जड़े व्यक्ति गोटे मासरे तांकर प्रिपेड मीटर रिचार्ज करती तेबे तांको 125 यूनिट पर्यंत कौन शुल्क देवाक पड़ो नहीं। परवर्ती खबर दिल्ली एम्स रे बलंगा पीड़िता है स्क्रीन ट्रांसप्लांट। स्वास्थ्य अवस्था स्थिर थिबा सूचना। सेपटे दिल्ली एम्स रे चिकित्साधीन अच्छा बलंगा पीड़िता एक स्वतंत्र डाक्टर टीम तांको चिकित्सा करुछंती। गतकाली तांकर स्क्रीन ट्रांसप्लांट होईछि। तांको स्वास्थ्य स्थिर रहिछि। एबे मध्ये तांको ऑक्सीजन सहायता रे रखा जाइछि। स्वतंत्र डाक्टर टीम तांको स्वास्थ्य उपरे नजर रखिछंती। अन्यपटे उभय बीजेडी और बीजेपी सांसद पीड़िता पितामाता को देखा करी झीर आशु आरोग्य कामना करिछंती। डाक्टरी दलଙ୍କ ठारू स्वास्थ्य अवस्था संपर्क में पचारि बुझिथिले। पीड़िता स्वास्थ्य भल थिबा नै जगतसिंहपुर सांसद सूचना देथिबा नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछंती। शरीरर 75 भाग जली जाइथिला बेले स्वतंत्र डाक्टर दल नाबालिका चिकित्सा करुछंती। हेले घटना 4 दिन पर भी अभियुक्तों टेर पाउनी पुलिस। ए पर्यंत क्राइम ब्रांच टीम 20 जन को जेरा कर साराणी, हेले भी पुलिस हाथ खाली। परवर्ती खबर सीबीएसई स्कूल लगे सीसीटीवी कैमेरा। सेपटे सीबीएसई स्कूल छात्र छात्री सुरक्षा नहीं निर्देश जारी करिछि सीबीएसई। संशोधित सुरक्षा मानदंड अनुଯାयी सीबीएसई समस्त अनुबंधित स्कूल गुड़िकरी हाईटेक सीसीटीवी स्थापन को बाध्यतामूलक करिछि। जातीय शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग एनसीपीसीआर विद्यालय शिशु सुरक्षा एवं सुरक्षा उपर नियम धारा 1 अनुଯାयी बोर्ड स्कूल गुड़िक हाई डेफिनेशन सीसीटीवी सिस्टम नियोजित करने को निर्देश देइछि। एही व्यवस्था रे ऑडियो विजुअल रेकॉर्डिंग अंतर्भुक्त रहिबो एवं गुरुत्वपूर्ण स्थान गुड़िक लगाजिबो। समस्त स्कूल प्रवेश एवं प्रस्थान स्थान कॉरिडोर एवं सीढ़ी सहित श्रेणीयुक्त पाठगार एवं परीक्षागार कैंटीन दुकान एवं खेल पड़िया भली साधारण अंचल लगाइबाको निर्देश होईछि। तेबे एही निरीक्षण शौचालय गुड़ी को बाद दिया जाइछि। परवर्ती खबर रक्षाबंधन पूर्व केंद्र सरकारी कर्मचारी को बड़ उपहार देवे सरकार। कारण सेमाने वर्तमान सप्तम वेतन कमिशन अधीन अति कम रे आउ गोटे डीए महंगा भत्ता पाई पारंती। सद्यतम मुद्रास्फीति संख्या को देखिले जुलाई 2025 रे केंद्र सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 3 ରୁ 4% को वृद्धि पाइबार संभावना अछि। यह देशर कोटी कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी को आश्वस्ति प्रदान करिबो। सेपटे साधारणतः महंगा भत्ता वृद्धि वर्ष रे 2 थर फेब्रुआरी मार्च एवं सेप्टेम्बर अक्टोबर घोषणा करा जाए, जहाँ यथाक्रमे जनवरी एवं जुलाई रु लागू हुए। यह कर्मचारी मानक वर्धित मुद्रास्फीतिर मुकाबिला करिबारे सहायता करिबो। परवर्ती खबर रूस राष्ट्रपति जेलेंस्की बड़ घोषणा। यूक्रेन एवं रूस मध्य गत किछि वर्ष धरी युद्ध जारी रही। एने यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एक बड़ घोषणा करिसेंती। एथिरे से कहिसेंती जे शांति संपर्क रे दुई देश मध्य आलोचना हेबो। एथिपई आज अर्थात
23 ଜୁଲାଇ 2025 ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା ତୁର୍କୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଣ୍ଡ। ସେପଟେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର। 2022 ମସିହାରେ ଜଗଦୀପ ଧନଖଣ୍ଡ 14ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। 6 ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଧନଖଣ୍ଡ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଆଲଭାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଧନଖଣ୍ଡ ମୋଟ 725ଟି ଭୋଟରୁ 528ଟି ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆଲଭା 182 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇପାରେ ପାକିସ୍ତାନ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ତାର 6.50 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବା $23 ବିଲିୟନ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମାଡ଼ି ବସିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ 2024-25କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ 2025-26 ମଧ୍ୟରେ $23 ବିଲିୟନ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ଏହା କରାନଯାଏ ତେବେ ଦେଶ ବଡ଼ ପରିମାଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ମୋଟ ସାର୍ବଜନୀନ ଋଣ 76.01 ଟ୍ରିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 51.52 ଟ୍ରିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଘରୋଇ ଋଣ ଏବଂ 24.49 ଟ୍ରିଲିୟନ ଟଙ୍କା ବାହ୍ୟ ଋଣ ଥିଲା। ବାହ୍ୟ ଋଣ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର, ଯଥା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋଣ ନିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଏବଂ IMFରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଟଙ୍କା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆର୍ଥିକ କୁପରିଚାଳନା, ଅସ୍ଥାୟୀ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବେଲ୍ ଆଉଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 6 ନୂଆ ବୟନ ପାର୍କ କମ୍ପାନୀ ସିଧା ଆସି କାରଖାନା କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 6ଟି ନୂଆ ବୟନ ପୋଷାକ ଓ ୱେୟାରବଲ୍ ପାର୍କ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିବ। ବୟନ କ୍ଷେତ୍ରର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଆସି ସେହି ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ କାରଖାନା ବସାଇ ପାରିବେ। ଚଳିତ ମାସ 25ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା TX 2025ରେ ଏହି ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ଆଉ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ବୟନ ରାଜଧାନୀରେ ପରିଣତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ମର୍ମରେ ଓଡ଼ିଶା TX 2025 ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ତାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ବୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କମ୍ପାନୀ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପୋଷାକ ନିର୍ମାତା, ପେସାଦାର ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ରାଜ୍ୟର ପୋଷାକ, ଟେକ୍ନିକାଲ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଜୋତା, ଆସେସୋରିଜ୍ ଓ ଲଗେଜ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ରହିଥିବା ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ କେତେକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ ଓ ନୂଆ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, କାରଣ ଆସନ୍ତା 24 ଜୁଲାଇରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫଳରେ ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଲାମ ହେବ ରାଜ୍ୟର 22ଟି ଖଣି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖଣି ଅକ୍ସନ କରୁନଥିଲେ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 8ଟି ଖଣି ଅକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି 22ଟି ଖଣି ନିଲାମ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖଣି ନିଲାମ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ତାହା ସହିତ ଶିଳ୍ପ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ସେ ଦିଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଖଣି ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ସେ କହିଛନ୍ତି, କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଯିଏ ଯେତେ ଦାବି କଲେ ବି କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୋଟିଆ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଖି ରହୁଛି। ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। କୋଟିଆର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୋଟିଆରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା। ଖଣି ଖାଦାନର ଭରପୁର କୋଟିଆ। ସେଠାକାର ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼କୁ ସୁନା ପାହାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ, ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଖଣି ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇନି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ। ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। IGR ଅଫିସରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୋମବାର କଟକ IGR ଅଫିସରେ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ।
କେତେ ଆବେଦନ ଆସିଛି, କେତେ ସମୟ ସୀମାରେ ସରିଛି, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଆଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସକୁ କିଛି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ କାମରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ। କିଛି ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜରିମାନା ପକାଇବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ୍ ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେରା ରାସନ 2.0। ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ। ସେପଟେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଭାରତ ସରକାର ମେରା ରାସନ 2 ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ଆପ୍ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁବିଧା ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସରକାରୀ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଡିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେପଟେ ଏହି ଆପ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ସହଜରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଖସିଲା ଜେଟ୍, ପାଇଲଟ ମୃତ, ଅନେକ ଛାତ୍ର ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା। ମଙ୍ଗଳବାର ବାଂଲାଦେଶ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଏକ F-87B GI ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ବିମାନଟି ଢାକାର ଏକ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଚୀନ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି F-87B GI ଏକ ତାଲିମ ବିମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ UIDAIର ନୂଆ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା। 7 କୋଟି ଶିଶୁଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ୍ ହେବ। ସେପଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶିଶୁଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବା ଲାଗି ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ସାରା ଦେଶରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 7 କୋଟି ଶିଶୁଙ୍କ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ, ଆଖିର ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ଫଟୋ ସାମିଲ ରହିଛି। ଆଉ ଏସବୁ କାମ ସ୍କୁଲରେ ମାତାପିତାଙ୍କ ସହମତିରେ ହେବ। 2 ମାସରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଢେର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ଆଧାର ବିନା ବାୟୋମେଟ୍ରିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଛାପ, ଆଖିର ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ଫଟୋ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବା ଜରୁରୀ। ଏହା ନ କଲେ ଆଧାର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା, ସ୍କଲାରସିପ୍ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବାର ସମସ୍ୟା ହେବ। UIDAI ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ମେସିନ୍ ପଠାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ। 2 ମାସରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ଲାଗି ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ କରାଇବା ମାଗଣା ରହିବ। 7 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ। 15 ବର୍ଷରେ ଆଉ ଥରେ ଆଧାରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।